Treaty atau Perjanjian Malaysia 1963. Kita harus mengerti sejarah Malaysia itu sendiri. Bagaimana sejarah Malaysia itu dibentuk. Pada permulaan, British ingin melepaskan Malaya dan ingin melepaskan Singapura. Masalahnya, Malaya tidak mau bergabung dengan Singapura untuk membentuk satu negara yang bebas. Oleh itu, tahun 1957, Malaya diberi kemerdekaan, Singapura tertinggal. Itu makanya tahun 61 sekali lagi pembentukan Malaysia ini diketengahkan. Kenapa? Pasal British tidak mau berpegang dengan Singapura. Tapi at the same time, kalau kita lihat Singapura pada masa itu adalah satu pelabuhan dan juga pusat industri. Jadi apabila kau pelabuhan dan pusat industri, kau ada banyak trade union. Apabila kau ada banyak trade union, disinilah sel-sel komunis wujud. Itu takut. Okay? Jadi untuk meyakinkan Malaya tentu memang tidak mau dibentuk Malaysia. Sudah. First round dia tidak mau. Second round, Lee Kuan Yew bawa proposal jumpa dengan Tengku, dan in this proposal Sabah dan Sarawak dimasukkan sebagai sebahagian daripada pembentukan Malaysia. Okay? Now, apabila dimasukkan yang ini, yang sebenarnya dia bukan cerita pasal komunis, dia bukan cerita pasal Anasir ini akan take over. At that point in time, Tun Razak faham bahwa Malaya tiada wang. Itu pasal sebahagian daripada perjanjian untuk membawa Sabah dan Sarawak ini ialah Singapura akan memberi pinjaman kepada Malaya sebanyak 150 juta at that point in time. Now, apa yang diorang lihat dari sini is basically this. Tun Abdul Razak dia lihat Sabah dan Sarawak ini sebagai satu tempat di mana dia boleh dapat keuangan. Itu dia lihat Sabah dan Sarawak. Singapura dia lihat pembentukan ini dia dapat independen. Itu yang kenapa Tengku jadi spokesman. Dia tukang cakap. That's why in 1961 dia announce the formation of Malaysia. Now, apabila kita lihat in terms of the formation of Malaysia, dia punya proses. Apabila Tengku announce di Singapura, that was in June. In November, the London discussion happened. Berarti London discussion diwujudkan. Actually, is the whole, kalau kita mau cakap konspirasi, is the whole conspiracy. Dia announce in June, in November, London talks happen. In January, Cobble Commission was created. In February, orang datang pergi Sarawak dulu, lepas itu pergi Sabah. Okay, it was all in arranged. So that's how the Malaysia punya proses happen. Now, informing Malaysia, the Cobble Commission was never atau tidak pernah dibentuk untuk mendapatkan referendum. Apa yang dibuat ialah the London Talk atau perbincangan London
keputusannya ialah kita mesti dapatkan pandangan orang Sabah dan Sarawak. Pandangan, bukan kemauan, pandangan. Jadi apabila Cobble Commission datang in 1962, diorang berjumpa, diorang menerima 2.200 surat dan memorandum daripada semua, 600 daripada Sabah, 1.600 daripada Sarawak, 2.200. Dan mereka berjumpa dengan 4.000 penduduk Sabah dan Sarawak. Penduduk Sabah dan Sarawak pada masa itu berjumlah 1,1 juta. Tapi Cobble Commission cuma berjumpa 4.000 penduduk Sabah dan Sarawak. Jumlah ini tidak mencukupi untuk mengatakan itu satu referendum. Jumlah ini hanya bukan juga memberi pandangan, bukan sampel. Dia tidak boleh jadi sampel. Sampel kita perlu sekurang-kurangnya 5% ataupun 10% daripada 1,1 juta. Ini 4.000 saja. 4.000 is nothing. So daripada 4.000 itu pula 1/3 mau, 1/3 mau dengan safeguard, dan 1/3 tidak mau. Cobble Commission mengambil jalan senang. Dia ambil saja yang mau dan yang mau dengan safeguard. Dia tidak pikir ini yang tidak mau. Nah, daripada sana dia bilang, oh Sabah dan Sarawak mau. Nah, apabila Sabah dan Sarawak mau, diorang buat laporan. Di dalam laporan itu pula di highlight quite a few things. Betul, some of the things yang diorang highlight di sana ada di dalam 20 points. Betul. Tapi the 20 points doesn't cover everything. Atau 20 points itu tidak menyeluruh. Saya ambil satu contoh. Di dalam recommendation Cobble, dia mengatakan the native affairs must be looked after. And interpretation and definition of native kena put must be amended. Yes, I can give it to you if you want. Tapi ini tidak pernah ditengok. Donald Stephen have got the opportunity from 63 to 65. Pyrin have got that opportunity from 85 to 94. None of them make any amendments. So as it is now, if we ask ourselves, does Kadazan legally exist? According to the law, they don't. And that's messy for our future. And this have been forgotten. Now, ini penting. And that is in the Malaysian agreement. But it was overlooked. The other thing that was, I would say, skip off, macam cabotage policy. Cabotage policy actually is not constitutional, because according to IGC, now IGC IGC is not meeting with the people. IGC is basically the specialized task force. IGC is discussing what should be in the federal list, what should be in the state list, what should be in the concurrent list, based berdasarkan kepada recommendation atau cadangan yang dibuat oleh Cobble Commission.
Itu IGC punya kerja. Federal list, state list sama concurrent list is schedule 9 di dalam pelembagaan Malaysia. Kalau ada orang yang kurang pasti, that is schedule 9. Itu distribution of power between kita dengan the federal government. Now, kalau kita balik to the original yang baru keluar masa NS63, kita lihat cabotage policy is unconstitutional. Kenapa unconstitutional? Pasal di dalam IGC report mengatakan trade routes pergi Sabah ni cannot be changed. Anda sipik, it cannot be changed. Trade route kita masa itu dengan Hong Kong. Trade route kita bukan dengan Port Klang atau Singapura. But of course, cabotage policy is to the advantage of Port Klang dengan Singapura sekarang. Itu. So if we refer back to the original, this is wrong. Satu lagi, ini yang barangkali a little bit explosive. Petronas has been taking oil from us illegally. Now I'm saying it. Kalau ada newspaper mau quote, quote. Because I will stand to my words. Because Petronas to me is an illegal entity. Kenapa dia illegal entity? Because the Petroleum Development Act 1974 is not constitutional. Kenapa not constitutional? Pasal Sabah ada dia punya land ordinance. If we go back to Malaysia Agreement 1963, dia katakan all minerals including oil belongs to the state. And that is in the state list under land. Jadi, in this context, kalau kita mau menuntut sesuatu, kita mesti ada sesuatu yang berasas. Itu yang penting. Asal kita bukan mobilize people sentiment, kita bukan mobilize people to support us, kita mau mobilize the people supaya dia dapat apa yang dia sepatutnya dapat. Menuntut. Jadi apabila kita menuntut, kita perlu bukti-bukti yang cukup. Malaysia Agreement 1963 adalah satu bukti yang cukup. Kalau orang bilang kita tidak boleh balik kepada Malaysia Agreement 1963, saya katakan itu bohong. Kita boleh kalau kita mau. Kecuali kita tidak mau dan kita tuntut Malaysia, kita tidak gunakan bukti-bukti itu, kita tuntut begini, kita tidak dapat. So there is this choice. Kita mau mobilize for political purpose atau kita mau untuk tuntutan untuk rakyat Sabah. Kalau kita mau tuntut, kita gunakan. Because this document kita umpan kepada federal government, dia terpaksa baca. They cannot just simply discard. Begitu juga berarti di Sabah ini sekarang. Kalau saya lihat in terms of political movement, masing-masing tidak ada yang orang bilang konkret untuk Sabah, yang cakap pasal Sabah. Why should I accept your 20% royalty when I own 100%? It should be given to me first. Then I decide mau kasih sama kau atau tidak. It's not you to determine. It's mine. Itu. So, apa macam kita tentukan? It is mine. Kita buka kali kita Malaysia Agreement. Dia bilang ada dalam sana. Kenapa kamu orang buat ini undang-undang?
Parliament cannot overrule this agreement. Why do we allow? Kita diam-diam. Oke lah. Saya pergi bincang dengan Tengku Razali. Not just simply sendiri ya. Pergi bincang sama dia. Dia bilang, Zainal, you cannot do this. You cannot say Petronas is illegal. Why? Because the cabinet approve. It's a vesting. Terus saya bilang, Tengku, thank you very much. Because if it's a vesting, berarti it's approved by cabinet. Berarti itu cabinet boleh disapprove. It is as simple as that. Macam juga itu tanah vesting Majelis Mukandaran. Dia ada title, tapi vesting. That vesting cabinet can approve, cabinet can disapprove. Kenapa kabinet sampai sekarang tidak mau buat? That is a question we should be asking. Pasal according to the Malaysian agreement, lagi balik kan, land belongs to the state. Land kuasa negeri. Dan apabila kita tengok kita punya land ordinance Cap 68, land includes water. Berarti kalau Malaysia bilang sekarang itu water 200 kilometers, that is Sabah land. It's not federal land. Because our definition of land includes water. So, in that context, we have our right. And where is our right? It's in the Malaysian agreement. That is where our right is. And if we want to fight, kalau kita mau demand, kita mau tuntut, we use that document. Not for political purpose. This is for Sabah purpose. Thank you.